गई दुकान को जाऊँ काली घाटियाटा अच्छी ना टे सौदा आने घाटियाटा काली अच्छी करवा जीवन आस ना आस सांगर जीव चल रघुई कौन बाकी पैसा देलु से छोट दुकान से हाँ ढेर पैसा रहीगला देदेवा पैसाटा से तार पुणी घर संसार अच्छी ना नहीं हाँ देदेम हाँ ଆଉ କାଲି ଘାଣ୍ଟିଆଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ସଉଦା ଦିଅନି ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଡାଲି ଆଉ ତେଲ ଦେଇଦିଅନି। अच्छा काली घाटिया में सौदा नब ହଁ କାଲି ଘାଣ୍ଟିଆ ପାଇଁ ସଉଦାଟା ଦେଇଦିଅ। अच्छा नब जे तुमर आगो पैसा थिला 1000 टका बुझि पाइलो ହଁ ଦେଇଦବା ଆଉ ଅଛି ସେଟା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଇଦବା। अच्छा हो कौन नब कहलो आଳୁ फଳ ସେ ଆଳୁ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଳୁ ସେ ତେଲ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇଦିଅ ସବୁ। अच्छा